Znači, moji dragi gledatelji, nešto više govoriti o najjačem antioksidansu našeg tijela koji se naziva glutatoin. Velikom broju osoba ova informacija je nekako negdje poznata, međutim, vjerojatno jako malo znate o ovom izuzetnom prirodnom lijeku i supstanci koju mi nalazimo u našem organizmu. Otkriven je 1888. godine, glutain je molekula tripeptida, prirodno prisutna u biljkama, životinjskim stanicama i gljivicama. Uz SOD je najmoćniji antioksidans našeg tijela. Osim toga, neophodan je za određene metaboličke i biokemijske reakcije, na primjer sintezu i popravak DNA, sintezu proteina i prostaglandina, transport aminokiselina i aktivaciju enzima i puno od toga ostalo ćete saznati u današnjoj emisiji. Jer vodimo računa, ukoliko mislimo biti zdravi, mi specijalno moramo unositi hranu koja je krcata sa antioksidansima, a specijalno želimo unositi naravno glutatoin. Na kraju emisije ću vam reći kako vi zapravo trebate unositi glutatoin na dnevnoj bazi i koje su možda preporučene dnevne doze u nekakvim vrstama dodataka prehrani koji trebate konzumirati redovito. Glutatoin je protein koji se proizvodi u jetri iz aminokiseline cistein, glutaminske kiseline i glicina. On je izuzetno snažni antioksidans koji sprečava oštećenje naših stanica. Štiti tijelo od radijacije, oštećenja tijela pušenjem, alkoholom i sprečava nastanak raka. Prirodno pomaže tijelu u oporavku nakon kemoterapija, te detoksicira teške metale i drogu u našemu tijelu. I danas nećete vjerovati zašto je interesantno za glutatoin. Danas postoji čak 139.000 članaka i recenziranih zapravo članaka koji govore o nevjerojatnim zdravstvenim učincima glutatoina. Još jedna interesantna informacija, čak studije navode da količina glutatoina koju imate u tijelu može odrediti čak koliko ćete dugo živjeti, što je prilično nevjerojatna informacija. Ključ za razumijevanje zašto je glutatoin toliko ključan za naše zdravlje je da svaka stanica u tijelu ga našem proizvodi. To je najvažniji antioksidans tijela jer se nalazi unutar stanica. Iako je apsolutno neophodan za održavanje zdravog imunološkog sustava, tehnički nije esencijalna hranjiva tvar jer je tijelo može stvoriti iz aminokiseline L-cisteina, L-glutaminske kiseline i samoga glicina. I ono što mi danas zapravo znamo, u našemu tijelu, glutatoin ima snažna antioksidativne učinke, što znači štiti i popravlja naše tijelo od utjecaja štetnih slobodnih radikala koji uzrokuju veliki broj bolesti i oboljenja. Možemo reći zajedno sa selenom formira enzim koji se naziva glutatoin peroksitaza, koji neutralizira hidrogenov peroksid. Isto tako je dio drugog enzima koji se naziva glutatoin S-transferaza, koji je izuzetno bitan za zdravlje naše jetre. Ono što možemo reći, vi kada redovito imate glutatoina u organizmu, imat ćete puno bolju funkciju onih daleko najbitnijih organa. Od jetre, bubrega, srca, mozga, probave, sve to ide na puno bolju perspektivu i sprečavate oštećenja i bolesti ovih naših bitnih organa. Isto tako štiti kožu od oksidativnih oštećenja. Istraživanja pokazuju da ima snažna antikancerogena svojstva, posebno kod raka jetre. On napada stanice raka i čini ih topivima u vodi i na taj način ih lakše izbacimo iz samoga tijela. Ono što je bitno za reći, ove su naravno informacije u najvećem, informacije su bitne specijalno za osobe iznad 50 godina pa nadalje. Jer mi, rekli smo, glutatoina u organizmu imamo, ali u puno većim koncentracijama kad imamo 20-30 godina. Što mi starimo, pa imamo 50-60 godina pa nadalje, mi sve manje imamo glutatoina. I svih njegovih zaštitnih funkcija idu u puno manju perspektivu i mi vodimo računa o tome da nam itekako treba specijalno što starije. Glutatoin održava tjelesne i mentalne aktivnosti, sprečava pojave određenih mentalnih poremećaja kao što su demencija, šizofrenija ili Parkinsonova bolest. Također bi mogao povoljno intervenirati kod amiotrofične lateralne skleroze gdje se nalaze niske razine glutatoina.
posebno ima potencijalno poslužiti kao periferni marker za upale pluća i što je nevjerojatno bitno za reći. Adekvatan unos glutatoina i prisutnost u organizmu značajno poboljšava funkcioniranje vaše probave. Sprečava nastanak i gastritisa, i GERD-a, i ulceroznog kolincisa, sindroma onih propusnih crijeva i sl. Probavne poteškoće vi ćete značajno spriječiti redovitim unosom glutatoina. Glutatoin sudjeluje u regulaciji i regeneraciji prirodne obrane. Zapravo doprinosi jačanje tjelesne obrane stimulirajući djelovanje za proizvodnju limfocita i interleukeona imunološkog sustava. Glutatoin stoga pomaže u borbi protiv bolesti i infekcija, posebno u slučaju virusa HIV-a. Ono što morate voditi računa da isto tako glutatoin, osim što nevjerojatno utječe na funkcioniranje vašeg mozga, ima značajnu mogućnost poboljšavanja pamćenja, koncentracije i značajno poboljšavanje funkcioniranja živaca. Svi vi koji imate problema sa upalom živaca, imate nešto što se naziva možda neuropatije, imat ćete blagodati redovitim unosom glutatoina. Kako povećati razinu glutatoina? Moje preporuke će biti da uzimate dodatke prehrani koji imaju oznaku DHEA, N-acetilcistein ili L-cistein ili L-metionin. Istraživanja pokazuju da uzimanje ovih dodataka prehrani potiče bolju proizvodnju glutatoina u tijelu nego da ga sami uzimamo kao dodatak glutatoina u prehrani. Što je nekako malo čudnovato za reći, vi imate glutatoin kupiti kao takav, ali ova 4 dodatka prehrane ću vam osobno preporučiti jer ako njih uzimate, onaj prirodni glutatoin u organizmu će se puno bolje proizvoditi. Sve možete kupiti u dućanima zdrave hrane. Koja je hrana bogata glutatoinom? To su prije svega mliječni čičak, protein sirutke, sumporna hrana, alfa-lipoična kiselina, vitamini B skupine specijalno B6, B9 i B12. Selen, vitamin C, vitamin E su ključni za funkciju glutatoina u organizmu. Glutatoin se uzima uz obroke i može transformirati oksidirani oblik askorbinske kiseline u vitamin C i pojačati njegovu antioksidativnu snagu. Isto tako pomaže u obnavljanju funkcije vitamina E, što je bitno za reći. Normalan unos hrane bogate vitaminom C i vitaminom E zajedno pojačava puno bolju funkciju glutatoina i obrnuto u našem tijelu, što je bitno za reći. Vodite računa da vitamin C povećava njegovu apsorpciju i učinke i neki elementi u tragovima kao što su cink, bakar, mangan, željezo i selen mogu ojačati njegovu zaštitničku ulogu. Dnevne doze ne smiju prelaziti više od 600 mg dnevno, a nemojte uzimati više od 600 mg u dugotrajnoj upotrebi, više od 2 do 3 mjeseca bez preporuke medicinskih stručnjaka. Doista dostupno je malo podataka u dugoročnom unosu, ali što mi danas znamo po istraživanjima, ako redovito u preporučenim dnevnim dozama uzimate glutatoin, smijete ga uzimati 2 do 3 mjeseca i onda morate obavezno raditi pauzu mjesec, 2 i onda možete raditi ponovo svu tu proces. Međutim, bitno je za danas reći da znate da je glutatoin jedan od najboljih prirodnih antioksidanasa, možda i najjači, i ukoliko ga redovito uzimate uz hranu, namirnice, dodatke prehrane ili one druge dodatke koje će vam pojačati aktivno glutatoin u organizmu, vaše zdravlje će biti na puno boljoj perspektivi. Svi moji dragi gledatelji, da li ste vi ikada upoznati sa glutatoinom? Koji su vaše iskustva s ovim bitnim antioksidansom? Komentirajte dolje ispod videa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog video zapisa, imate poseban link
koje možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod video zapisa pretplatite se na moj kanal. Jedan od onih bitnih razloga zašto u vašemu tijelu naravno su antioksidansi, jedan od onih izvrsnih je alfa-lipoična kiselina. Puno više informacija o alfa-lipoičnoj kiselini saznate u ovom video zapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite. Pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugran pozdrav.